Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi wal ali gharikna bi bahril wahdati fi kulli halin da'iman wa sa'adi ya ayyuhal ghazu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah amma ba'd. Al-mukarramun wal mukarramah, para alim ulama, para kiai, khususnya para beliau-beliau yang duduk di majelis tahkim baik pusat, wilayah serta cabang, beserta para beliau-beliau yang duduk di Dewan Pimpinan baik pusat, wilayah beserta cabang yang sama-sama kita hormati. Al-mukarramun wal mukarramah, para penyiar salat waqidiyah kecamatan, para pengurus penyiar salat waqidiyah tingkat desa beserta imam-imam jamaahnya yang kami muliakan. Tak ketinggalan Al-Mukarram beliau Romo Ki Haji Dr. Anda Samsul Huda, Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Salat Waqidiyah yang sama-sama kita muliakan. Abina beliau Ki Haji Ahmad Masrur Ehsan Mahin, Magister Hukum, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salat Waqidiyah dan sekaligus pengasuh pesantren At-Tahdzib beserta keluarga besarnya yang sama-sama kita ikuti. Al-Mukarramah Ibunda Dr. Anda Hajah Tati Farikah binti Mu'alif Salat Waqidiyah adama wa ihsanaha yang sama-sama kita cintai. Para hadirin hadirat peserta mujahadah kubra dimanapun Anda kalian berada, hafidha wa hadakumullah. Tak ketinggalan para teman-teman panitia pelaksana dan pembagi acara Al-Muta. Untuk memanfaatkan waktu mengenai urat tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat berserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salaman ikraman wa ta'ziman kepada beliau wa syahadah zaman wa awanihi. Kami makmum kepada para beliau-beliau yang tugas di depan tadi dengan iringan doa harapan wa ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa anwarihim wa ulumihim wa amandana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan peserta Mujahadah Kubra Muharram 1443 Hijriah dimanapun kalian Anda berada. Tadi kita semua telah mendengarkan beberapa petua. Sangat banyak sekali, otomatis kita semua tambah ilmu. Mudah-mudahan dengan tambahnya ilmu diiringi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga cita-cita beliau mu'alif salat waqidiyah hamlu humumi ahli dunia benar-benar terwujudnya masyarakat adil, makmur, tentram, damai, bahagia lahiriah batiniah, sadar kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa wasyadah zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam
wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in daruda kuntu syashan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilat lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Para hadirin serta para peserta dimanapun Anda kalian berada, kita semua tadi diarahkan dan sekaligus mengikuti bimbingan beliau Mu'alif Surat Wahidiyah agar senantiasa kita kembali kepada marwahnya. Marwah kita yaitu wa ila rabbikal muntaha, dan kepada Allah lah puncak tujuan kita. Adapun ada situasi dan kondisi di dunia ini bagian daripada ujian yang harus kita kerjakan tanpa harus mengeluh, menggerutu dan seterusnya, karena kita dibimbing oleh beliau Mu'alif Surat Wahidiyah, dikasih alat sholawat Wahidiyah beserta ajaran Wahidiyah. Para hadirin, kalau kita mau merenungkan sejenak bahwa kita dulu di alam roh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika menciptakan kita semua masih di alam roh, kita semua itu kumpul semua. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendawuhkan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah engkau tahu siapa Tuhanmu? Maka roh waktu itu menjawab dengan qalu bala syahidna. Roh dulu kita semua para hadirin menjawab, menyaksikan wahdatus syuhud, menyaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh beliau Mu'alif Surat Wahidiyah. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Roh pada waktu dulu sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas siapa bapaknya rohnya itu? Kita juga dibimbing oleh beliau Mu'alif Surat Wahidiyah, wa aslahu wa ruhahu adrikni. Kalau kita mau merenungkan sejenak seperti itu, maka cita-cita beliau Mu'alif Surat Wahidiyah membentuk generasi wali yang intelek yang wali akan berhasil di dalam rangka hamlu humumi ahli dunia. PR kita sangat mega besar para hadirin. Bapak Ibu hadirin, bapaknya roh waktu itu dikelilingi oleh roh-roh kita semua pada cinta kepada nur itu, Nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nenek moyang kita dahulu menyebutkan Nur Muhammad diwastani dikatakan cahyo gumilang sing tanpa wayangan. Kalau kita ingin sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus melalui Nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam situasi dan kondisi seperti ini kita mau apa? Wa ilaihi turja'un. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan kembali. Fafiru ilallah. Kembalilah sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa tahun kita dikiri kehidupan, kita lupa, kita terlalu tidur amat dan sangat nyenyak sekali, sehingga rupa diri sebagai khalifatullah fil ard, yang mana tugasnya yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saat inilah kita semua sedang diuji, maka jangan ada kata-kata kok bisa seperti itu. Kalau kita bilang seperti itu, kita tidak sadar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Itulah yang akan menghantarkan kita kalau kita semua ikut gerumbyung kepada Nur Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui bimbingan beliau mu'alif sholat wahidiyah, maka akan dihantarkan musilatil lil hadratil aliyah. Bapak Ibu hadirin, ketika nur itu diturunkan di rahimnya seorang ibu, maka dibacakan sholawat, istighfar, zikir, Quran dan seterusnya supaya nur tersebut terpelihara. Lahir di muka bumi, akil balik saat itulah kita mendapat tugas sebagai khalifatullah fil ard, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Itu tugas yang utama sebagai penderek seorang kamil mukamil ghosi hadzal zaman radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana kita tak perlu diragukan bahwa beliau adalah dzurriyyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sayyid Hasan beliau Mbah Ma'ruf, dari Sayyid Husain beliau Mbah Nyai Ma'ruf. Artinya kita berguru kepada beliau mu'alif surat waqidiyah sesuai dengan apa yang didawuhkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawassalu illallah bi wa bi ahli baiti fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Tawassullah kepada Allah Subhanahu wa taala bi dengan Rasulullah. Kita mengeterapkan li rasul bi rasul fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Maka sesungguhnya tawasulmu kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan tertolak. Bapak Ibu hadirin, memang kita sudah didahulukan oleh beliau mu'alif surat waqidiyah, para pengurus di waqidiyah itu adanya keberatan-keberatan. Namun keberatan-keberatan tersebut kalau kita laksanakan dengan keikhlasan, rasa khidmah, dimanapun dan kapanpun kita nyambung rasa kepada beliau mu'alif surat waqidiyah, maka jawabannya muzilatil hadratil aliyah. Bapak Ibu hadirin, sesuatu yang menggelitik sanubari hati kita karena keadaan kita, jiwa raga kita di dalam menerapkan ajaran waqidiyah itu masih kurang. Seharusnya pengurus itu, mohon maaf tanda kutipnya, mujahadahnya harus lebih banyak daripada pengamal. Begitu juga cara pelaksanaan di dalam pengamalan pengeterapan ajaran waqidiyah. Hendaknya kita semua sadar sebagai pengurus, hendaknya ing ngarsa sumtulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Inilah cita-cita beliau mu'alif surat waqidiyah. Kalau itu Anda kalian terapkan, maka semua berbondong-bondong sadar ikut mengamalkan sholawat waqidiyah dan mengeterapkan ajaran waqidiyah. Tadi disampaikan oleh sambutan dari wilayah, saat-saat inilah kita penyiaran yang paling jitu karena semua umat membutuhkan ketenangan jiwa batin supaya ruh kembali kepada marwahnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat batuk kita menawarkan diterima, tinggal kita yakin atau tidak khidmah di belakang beliau mu'alif salat waqidiyah. Sekali sedetik panjenengan enggak yakin, maka lepaslah. Tadi disampaikan oleh kuliah waqidiyah bahwasanya seorang gos adalah punya sifat jalab dan salaf. Ini sering kita gelonjong, maka akan terjadi suudzon, bahkan terjadi gelonjong. Patut kita sadari, sudah berapa tahun waqidiyah diijayahkan dan suruh mengamalkan dan menyiarkan kepada kita semua. Jawabannya yaitu ada di sanubari kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin serta peserta mujahadah kubro dimanapun Anda kalian berada, tafakur ini kalau kita kembangkan, kita implementasikan dan kita resapi, kita jiwai, akan menumbuhkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghaziyada zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Tanpa kita senang kepada bimbingan beliau mu'alif surat waqidiyah, niscaya kita ada hutang di balik piring. Bapak Ibu hadirin,
Jangan mencari kehidupan di Wahidiyah, carilah di lain. Di Wahidiyah kita hanya berkhidmah, kita mencari keberkahan hidup supaya kita tidak ditakutkan kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang hidup harus konsekuensi di dalam menjalani kehidupan. Itu sudah tas kita semua. Namun persiapan kita setelah hidup inilah yang akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh-ruh itu oleh belum mu'alim salat waqidiyah dikumpulkan. Maka di dalam hadis Bukhari diterangkan al arwahu junudum mujannada. Roh itu seperti berbaris-baris. Lewat Sultan Aulia Ghosyada zaman. Siapa anak-anak rohaninya Ghosyada zaman itu? Maka jawaban di hati kita. Apakah kita pantas sebagai anak rohani, sebagai penderek beliau mu'alim salat waqidiyah? Kalau kita hanya ikut di Waqidiyah hanya setengah-setengah. Mari seorang wali yang intelek yang wali harus mau hijrah minad dzulumati ilan nur, minalin nafsi binafsi ila lillah billah. Itu jawabannya. Kalau kita tidak bisa merasakan dzauqiyah itu di belakang beliau mu'alim salat waqidiyah, padahal mujahadah kubro diawali dengan mujahadah 40 harian, mujahadah non-stop 14 hari. Hari ini juga ada mujahadah non-stop. Itu dalam rangka mengemban amanah sebagai khalifatullah. Ikut bimbingan seorang kamil mukamil. Maka banyak sekali pengamal-pengamal sesuai dengan profesinya masing-masing, kehidupannya akan diberi keberkahan. Lebih-lebih belum mu'alif menjemput dikala kita mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Israel. Bapak Ibu hadirin, baru-baru ini di daerah Jombang itu ada pengamal Wahidiyah. Padahal seolah-olah biasa, tapi dana buknya aktif. Ikut mujahadahnya itu pada waktu kalau diajak anaknya. Sebelum 3 hari meninggal, beliau didatangi oleh makhluk yang sangat kasar dan ganas, diajak. Beliau nggak mau. Setelah itu ada seorang serban putih. Siapa itu? Jangan pangling kita sebagai pengamal Wahidiyah para hadirin. Belum mu'alim menjemput. La yakhruju ruhul mu'min hatta ra'a maq'adahu fil jannah. Ruhnya seorang mukmin tidak akan keluar kalau Allah belum mempersiapkan surga tempatnya. Surga yang dirindukan adalah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Tinggal kesungguhan kita manjada wajada. Untuk itu mari sekali lagi di situasi arena mujahadah kubro, dimanapun anda kalian berada, kalian makmum beliau mu'alim salat waqidiyah di dalam mujahadah kubro ini, doaul ghaib lil ghaib mustajabah. Doanya pengamal dan pengamal saling berjauhan, Allah akan mengijabahi. Jadi sekali lagi para pengamal dari para pengurus jangan panggil kepada beliau mu'alim salat waqidiyah yang kita senantiasa setiap saat setiap waktu dihantarkan musilatil hadratil aliyah. Ada perubahan apa di dalam benak hati kita dan akhlak yang dicerminkan oleh beliau mu'alim salat waqidiyah yang patut kita tiru. Bapak Ibu hadirin, mari sekali lagi, karena tadi telah banyak-banyak sekali beberapa petuah masukan-masukan yang intinya kita semua diajak sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan bituhan sesuai dengan dasar negara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Memang kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu menghentaskan pandemi yang paling berat, yaitu tentang asyirku billah. Maka dari jauh-jauh dahulu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua, ma'akhafu ummati dhaful iman. Sesuatu yang saya khawatirkan atas umatku yaitu ringkihnya, luntur iman. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari ruhnya kita ajak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengelilingi Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk fafiru ilallah
wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita tata niat, kita tata hati. Yang belum niat dari awal, mari kita tasdidun niat awalahu wa akhirahu. Mudah-mudahan rintihan-rintihan kita semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghasiyada zaman radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan kita diuji pandemi ini, mudah-mudahan Allah angkat dan diganti dengan keberkahan-keberkahan. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah takdir dengan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita, para pengurus, para penjara sholat wakidiyah, dan para kaum muslimin dan muslimat yang diuji sakit, yang diuji sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dengan kesembuhan untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan para ahli kubur yang telah dibacakan tadi, dan wa usulihim wa buruhim wa ahli kuburina wa ahli kuburikum wa ahli kuburi man amila bihadi sholawatil waqidiyah wa man a'ana ilayya yaumil qiyamah. Allah takdirkan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghasyada zaman radhiyallahu anhum. Dan semua hajat-hajat kita, baik urusan dan dunya maupun selalu diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam liwat bimbingan beliau ghasyada zaman radhiyallahu anhum. Untuk itu mari para hadirin dan peserta Mujahadah Kubra dimanapun Anda kalian berada, Allah adalah maha segala maha. Kalau kita menghadap jangan membawa apa-apa, kita hanya membawa dosa-dosa kita membawa kedzaliman kita membawa kengelonjoman kita. Ikut di belakang beliau alaihi salat waqidiyah, aninul mudnibin khairum min tasbihil mukharrabin. Rintihannya orang yang merasa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dosa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya zaman dosa kepada kedua orang tua kita, kepada leluhur kita, kepada umat masyarakat, kepada pahlawan yang telah memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sana alam sana selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auliyaillah min awalihim ila akhirihim. Sekali lagi mari kita merasa doi dosa-dosa kita, mari kita merasa zalim, merasa banyak kurang, jangan sampai banyak yang mendapat jasa dan ini dan itu. Kita hanya dititipi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanahi sholat waqidiyah beserta ajaran. Maka dari itu mari sekali lagi para hadirin dan para peserta dimanapun Anda kalian berada, hanya rintihan merasa dosa dan seterusnya itulah yang akan membawa doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Monggo mari kita tata niat, tata hati kita untuk yaitu junggung mujahadah, itu junggung karo salat, itu munajat. Kita junggung programnya host tablo hamimu ahli dunia para hadirin. Ini berat namun mulia, namun dengan rintihan-rintihan itulah Allah akan membukakan pintu maaf kepada kita semua umat masyarakat jaman alamin. Untuk itu sekali lagi mari kita merasa banyak dosa. Sekali lagi mari hilangkan yang ada di hati. Mari kita sering memotong kuku, keakuan di dalam benak diri kita itu. Jadi kuku itu kalau sering dipotong, insya Allah dari linafsi binafsi akan diganti lillah dan seterusnya. Mari sekali lagi para hadirin, Al-Fatihah. 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 Mari kita jiwai hati kita, jangan belara, jangan kesana kemari. Kita rasakan kehadiran Rasulullah, kita rasakan kehadiran Ghos dan para auliaillah. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahadu ya wajidu ya jawadu salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nawasim bi adadi ma'lumatillahi wa fi udadihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahadu ya wajidu ya jawadu salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nawasim bi adadi ma'lumatillahi wa fi udadihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nawasim bi adadi ma'lumatillahi wa fi udadihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nawasim bi adadi ma'lumatillahi wa fi udadihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nawasim bi adadi ma'lumatillahi wa fi udadihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nawasim bi adadi ma'lumatillahi wa fi udadihi wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. As'aluka Allahumma bihaqqi an tughriqana fi lujadi baril adah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuwisa wa la nataharaka wa la naskuna illa biya wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hada bihil muka wa asal kitabu bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. As'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fil jadi baril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuwisa wa la nataharaka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hada bihil muka wa asal kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. As'aluka Allahumma bihaqqi an tughriqana fil jadi baril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nughisa wa la nataharaka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi
adada ma hada bil muqawasa kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fil jadi baril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nughisa wa la nataharaka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hada bil muqawasa kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fil jadi baril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nughisa wa la nataharaka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hada bil muqawasa kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fil jadi baril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nughisa wa la nataharaka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hada bil muqawasa kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fil jadi baril wahdah hatta la nara wa la nasma'a kita wa la nughisa wa la nataharaka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hada bil muqawasa kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qad lam ta'abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudakum dosasun halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qad lam ta'abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudakum dosasun halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam
وأصله وروح وأدركني فقد ظلمت عبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت سأشهدك يا شافع خلق الصلاة والسلام عليك نور خلق يدي الأنام وأصله وروح وأدركني فقد ظلمت عبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت سأشهدك يا شافع خلق الصلاة والسلام عليك نور خلق يدي الأنام وأصله وروحه أدركني وقد ظلمت عبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت سأشهدك يا شافع خلق الصلاة والسلام عليك نور خلق يدي الأنام وأصله وروحه أدركني وقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك وإن ترد كنت سأشهدك يا شافع خلق الصلاة والسلام عليك نور خلق يدي الأنام وأصله وروحه أدركني وقد ظلمت عبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت سأشهدك. Para hadirin hadirat, para peserta dimanapun Anda kalian berada, sesungguhnya roh dalam rohnya sana serai ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengelilingi roh kita. Ini gimana kita telah dibimbing oleh beliau melalui surat Waqidiyah? Apakah enggak rindu sama Nur Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah telah buta mata hati kita para hadirin? Kurang apa beliau melalui surat Waqidiyah membimbingkan kepada kita semua agar kita selalu mendekat kepada nurnya itu, aslahu wa ruhahu, asal usulnya nur, adrikni, jumailah saya wahai nur, bimbinglah. Ini zaman telah memanggil kita sebagai pengamal surat Waqidiyah. Mari para hadirin, mari jangan pangling dengan keadaan situasi dan kondisi seperti ini. Mari kita panggil beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah enggak rindu sama nabimu para hadirin dimanapun Anda kalian berada, para peserta Munjadah Kubro? Mari kita panggil beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadra usilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah
عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا شافع خلقي حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خلتي بالبلدة خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع خلقي حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خلتي بالبلدة خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خلتي بالبلدة خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خلتي بالبلدة خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خلتي بالبلدة خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خلتي بالبلدة خذ بيدي يا سيدي والأمة. Mari para hadirin hadirat kita ketok batin kita peras batin kita upaya, mari sekuat batin kita untuk menghadap kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rasakan, kita lihat, kita resapi, mari tentang kehadiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Tinggal mata batin kita itu merasakan atau tidak, lihat atau tidak dengan basirah kita para hadirin hadirat. Mari sekali lagi kita merasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, butuh pertolongan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, butuh tarbiyah nadrah wasyadah zaman radhiyallahu taala anhum. Dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak merasakan kita di dalam mata batin kita, basirah kita, itu menunjukkan kita semua yaitu selalu belonjom, selalu zalim, meremehkan perjuangan, sehingga kita dijauhkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibullah, jantung hati kita. Bagaimana kalau kita jantung hati kita, anak istri kita jauh-jauh kita bisa menangis jauh dari nabinya, jauh dari Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa-biasa saja. Mau apa? Kita semua ini seorang yang cerdas, yaitu mempunyai perhitungan ketika kita hidup. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun. Sudah berapa lama kita mengamalkan salat wahidiyah tanpa nyambung rasa kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholla alayya inda qabri sami'tuhu wa man sholla alayya na'yan ubligtuhu. Barang siapa membaca sholawat di atas kuburanku, aku mendengar. Dan barang siapa orang yang membaca sholawat jauh nan jauh di sana, aku yang hadir. Maka kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya mari kita panggil beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hijrah kita minadz dzulumati ilan nur, minal nafsi binafsi menuju lillah billah, yaitu kepada melalui syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari para hadirin hadirat, sekali lagi mari kita rasakan tentang kehadiran Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahadat zaman di arena mujahadah kubra, dimanapun para hadirin hadirat dan para peserta dimanapun anda dan kalian berada, mari sekali lagi kita dengan sungguh-sungguh memanggil kekasih Allah Habibullah, syafaatuna, orang yang menyafat kita, jantung hati kita, pembela kita. Untuk itu sekali lagi mari hadirin hadirat, la yakunul fadlu illa liqulubil munkasirati al muta'aradati lin nafahatil ilahiyah. Orang tidak akan menerima fadl dari Allah Subhanahu wa taala kalau hatinya tidak merasa hina dina, banyak dosa, banyak kesalahan dan ini dan itu. Untuk itu mari kita
memanggil beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon syafaat dengan membawa dosa-dosa kita. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, 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 ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ahli wa jalil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya sirif dawahdina, qarib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya sirif dawahdina, qarib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya srif dawahdina, qarib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya sirif dawahdina, qarib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya sirif dawahdina, qarib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya sirif dawahdina, qarib ali bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah
وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله وبهذه المجاهدة الكبرى 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 يا الله استغفار Al-Fatihah. Mari para hadirin kita berdoa dengan menggunakan haknya Allah dan kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki beten bain-bain kita menggunakan kebesaran Allah, haknya Allah dan kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di arena mujahadah kubra ini. Mari kita sekali lagi top hati kita untuk supaya umat masyarakat Jamil Alamin sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disampaikan oleh sambutan di BPPSW, idza asraqat bidayatuhu isra asraqat nihayatuhu. Ketika pembukaan ini sukses, seterusnya juga sukses. Begitu juga programnya beliau Ma'al Surat Wahidiyah, yaitu membentuk anak-anak rohani yang intelek wali dan wali yang intelek. Untuk itu persiapan-persiapan kita di dalam munajah bi hadratillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kita laksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya, lahir batin, al-imdad bi qadril istidad. Persiapan-persiapan kita lahiriah dan batiniah itu akan menimbulkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari para hadirin, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasiyadat zaman wa awanihi wa sairi awliyaka ya Allah ya Allah ya Allah radha wa ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasiyadat zaman wa awanihi wa sairi awliyaka ya Allah ya Allah ya Allah radha wa ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasiyadat zaman wa awanihi wa sairi awliyaka ya Allah ya Allah ya Allah radha wa ta'ala. Balligh jami'al alamin bidana hadha waj'al bihi ta'diran baligha. Balligh jami'al alamin bidana hadha waj'al bihi ta'diran baligha. Balligh jami'al alamin bidana hadha waj'al bihi ta'diran baligha. Balligh jami'al alamin bidana hadha waj'al bihi ta'diran baligha. Balligh jami'al alamin bidana hadha waj'al bihi ta'diran baligha. Balligh jami'al alamin bidana hadha waj'al bihi ta'diran baligha. Balligh jami'al alamin bidana hadha waj'al fihi ta'diran baligha.
فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Al-Fatihah. Demikian para hadirin, hadirat dan para peserta dimanapun Anda kalian berada, yang dapat kami sampaikan semua kesalahan zahiran wa batinan baik kami sadari ataupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala sesuatunya dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Mari para hadirin dan para pemirsa, kita tidak umat penjuru, kita panggil umat masyarakat dimanapun Anda kalian berada juga mengikuti nidaman penjuru seperti di arena Mujadah Kubro ini. Sekali lagi terima kasih, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma syafa'a wa min ghasyada zaman at-tarbiyah wa nadrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.